أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. Marhaban ya Syekhuna Bismillah wa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Kata sambutan oleh Ketua Yayasan Sekolah Tahfiz Wahibul Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Wahyu Iskandar SPDI. Padanya kami persilahkan. Kedatangan Syekh, alhamdulillah, nuhibbu, kami sangat senang sekali. Nuhibbu anta ja'a huna. Alhamdulillah. هذا اليوم هذا اليوم أنا أستاذ سنان. هل تحب؟ نحب لأن موجود شيخ وأستاذ غلام ما شاء الله. الحمد لله. هذا أستاذ شيخ. هذا مدرسة الواجب لغة العربية. setelah lulus pada النجاح واجب تكلم لغة العربية إن شاء الله. نحن نحب اللغة العربية. ممكن يكفي saja لأن كثير jazakallah khairan katsiran Syekh. Alhamdulillah. Saya ulang jazakallah khair dan anak-anak Ustaz. Ahlan wa sahlan. Akhirul kalam naqtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. الكلمة الأستاذ الدكتور غلام الفاتح. Takbir. 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 Semangat Ustaznya. Shahiful Quran. Tahu nggak arti Shahiful Quran? Penghafal Al-Quran. Apalagi selain penghafal Al-Quran? Sahabat Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi untuk ananda-ananda sekalian, kita nanti akan dibela oleh Al-Quran di hari kiamat. Takbir. Menghafal Al-Quran itu adalah pekerjaan yang mulia. Menghafal Al-Quran itu adalah tugas yang mulia. Orang-orang yang menghafal Quran adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang diutamakan Allah dari hamba-hamba yang lain. Bahkan tak segan-segan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu dianggap Allah sebagai keluarganya yang berjalan di atas permukaan bumi. Jadi semangat kita menghafal Quran, jangan loyo, jangan menyerah, jangan putus asa. Ya, ini tidak main Mobile Legend, main Free Fire. Apa Free Fire itu? Nah, main apa lagi? Main PUBG. Harus digunakan waktunya untuk menghafal. Nah, kalau kita menghafal Al-Quran, pahalanya kemana? Pahalanya ke orang tua, pahalanya ke ayah bunda, pahalanya ke guru. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man qara'a harfan, kata Nabi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka akan dituliskan untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Apa kata Nabi? Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, coba kalau seandainya tadi anak kita membaca ya
ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Coba yang dapat menghitung berapa huruf yang ada dalam ayat yang baru Ustaz baca, angkat tangan, saya kasih. Iqra surat al-Fajr. Hafizkan? Iqra 5 ayat faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibda min al-isti'anah. Waqra 5 ayat. Baca 5 ayat. Tamam Ustaz? Tamam? Takbir. Takbir. Hadiahnya Quran dari Madinah Al-Munawwarah. Nanti insyaallah hari ini nanti. Insyaallah. Ya, berikan tepuk tangan kepada Gibran. Yang berikutnya, ya. Tadi Gibran sudah membaca 5 ayat daripada surah Al-Fajr. Berapa huruf yang ada pada 5 ayat tersebut? Tum. Ayasabu allam yaqdiru alaihi ahad. Sadaqallahul azim. Takbir Hamzah. Takbir. Takbir. Gunakan waktu untuk menghafal Al-Quran. Karena anak-anak Ustaz ini adalah anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan negara. Dan harapan daripada kami, daripada ustaz-ustaz, daripada guru-guru adalah ada di pundak anak-anak ustaz sekalian. Semua. Jadi anak-anak sahibul Quran yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menghafal Al-Quran karena pahala yang kita hafal tadi itu mengalir sampai ketika kita wafat, mengalir kepada orang tua kita, mengalir kepada ayah bunda kita, mengalir kepada guru-guru kita, mengalir kepada ustaz-ustaz kita, mengalir kepada orang-orang yang telah membantu kita. Jadi mari bersemangat menghafal Al-Quran, mari bersemangat untuk membaca Al-Quran, mari semangat untuk belajar Al-Quran. Semoga anak-anak ustaz semua menjadi sahibul Quran, menjadi sahabat-sahabat yang senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ustaz mau cerita nih siang hari ini, boleh nggak? Jajus? Ustaz mau cerita, ada 2 buah cerita. 2 buah cerita. Ceritanya cerita nyata, bukan cerita dongeng Upin Ipin. Ya? Dalam kisah Upin Ipin siapa yang suka mendongeng? Kisah pertama yang terjadi di Palestina, ya. Yang terjadi di Palestina adalah seorang penghafal Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran. Hari-hari dia habiskan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Hari-hari dia berinteraksi dengan Al-Quran. Hari-hari dia bersahabat dengan Al-Quran. Hari-hari dia itu berteman dengan Al-Quran. Bahkan saking dekatnya dia dengan Al-Quran, Al-Quran itu terletak selalu di saku bajunya. Saku baju. Nah, pada suatu ketika dia ini ditembak oleh tentara Israel. Nah, dia ditembak, anak-anak Ustaz, ditembak peluru itu melesat itu menuju jantungnya. Mana jantung? Kiri atau kanan? Nah, tadi cerita Ustaz di awal, Al-Quran itu senantiasa diletakkannya di saku baju kirinya. Nah, yang hebatnya lagi, peluru yang melesat menuju ke jantung daripada
orang yang menghafal Quran tadi itu, yang selalu membawa Al-Quran di sini, itu tidak mengenai jantungnya, tapi mengenai Al-Quran yang selalu berada di saku yang tepat berada di jantungnya tersebut. Paham? Jadi peluru itu hanya merobek sedikit lembaran Al-Quran, tidak sampai merobek kulit daripada si penghafal Al-Quran tadi. Secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung, Al-Quran telah menyelamatkan hidupnya berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dia nggak bawa Al-Quran ketika itu, atau dia nggak punya kebiasaan membawa atau meletakkan Al-Quran di saku bajunya, apa jadinya anak Ustaz? Ada calon camat, ada calon menteri, ada calon presiden. Nah, kalau calon presidennya hafiz Al-Quran kan mantap. Kalau calon presidennya adalah orang yang taat agama kan mantap. Kalau calon menterinya adalah orang yang paham agama kan mantap. Apalagi calon presidennya, calon menterinya, calon pejabatnya, calon gubernurnya, itu semuanya berasal dari madrasah Shahihul Quran. Takbir. Takbir. Kalau dia tak punya kebiasaan meletakkan Al-Quran di sakunya, maka kemungkinan besar dia ditakdirkan mati ketika itu. Alhamdulillah Allah menyelamatkannya berkat Al-Quran yang dia bawa. Cerita kedua terjadi di Arab Saudi. Ya, seorang muadzin, bahkan seorang, misalkan dalam bentuk cerita yang lain, seorang penghafal Al-Quran. Dia ini suka membaca Al-Quran, wajah Al-Quran. Dia senantiasa berteman, berinteraksi dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dia baca habis At-Tahrim, lanjut Al-Muluk, habis Al-Muluk, lanjut Al-Qalam, Al-Qalam habis, lanjut Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh. Pokoknya dia itu setiap hari hampir khatam Al-Quran. Nanti khatam, dia ulang lagi baca Alif Lam Mim. Sampai khatam lagi, dia ulang lagi. Pokoknya hari-harinya itu habis dia mengerjakan Al-Quran. Dia sambil bekerja anak-anak Ustaz. Nah, berhentinya membaca Al-Quran ketika sholat, ketika makan, ketika tidur, dan ketika buang air besar. Nah, selebihnya waktunya dia gunakan untuk menghafal Al-Quran. Pada waktu dia sakit, dia mengkonsultasikan penyakitnya kepada dokter. Pak dokter, saya sakit. Diceklah sama dokter ini. Nah, ketika dicek sama dokter, ternyata ada gangguan terdapat pada jantung. Ini kisah nyata ya di Arab Saudi. Nah, dokter mengharuskan dia untuk melakukan operasi segera. Maka ketika disuruh operasi, dia menangis. Menangis dia anak-anak Ustaz. Nah, dokter bertanya kepada dirinya, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut operasi? Kata dokter kepada orang yang hafiz Al-Quran, yang suka membaca dan mengulang Al-Quran. Apa jawabannya? Tidak. Yang aku takutkan bukan operasi, dok. Yang aku takutkan bukan operasi, dok. Bukan. Yang aku takutkan adalah, bahkan yang aku sayangkan adalah, selama operasi nanti berlangsung, baik itu sejam, 2 jam, 3 jam, waktu operasi tersebut tidak bisa aku gunakan untuk membaca Al-Quran. Bayangkan itu. Paham? Yang aku sedihkan, yang aku sayangkan, bahkan yang membuat aku menangis itu, wahai dokter, adalah selama berlangsungnya waktu operasi, aku tidak bisa membaca Al-Quran. Dokter ini takjub, memang luar biasa si fulan ini. Sampai-sampai waktu operasi pun bagi dia terbuang sia-sia. Padahal untuk kesehatan dirinya. Akhirnya apa? Tibalah masa di mana dia dioperasi. Diletakkan di meja operasi, paham? Nah, mulai di anestesi, dibius. Setelah dibius dia sudah tak sadar lagi, maka berjalanlah operasi. Ketika dioperasi, samar-samar dokter dan perawat membantu dokter mengoperasi mendengarkan bacaan Al-Quran terlantunkan dari detak jantungnya. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Takjub dan sampai dokter tersebut meneteskan air mata. Bayangkan itu anak-anak.
Bacaan Al-Quran terdengar di setiap detak jantungnya. Nun wal qalami wa ma yasturun sampai selesai. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah kadzabat thamud wa 'adun bil qari'ah فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Dokter takjub, dokter kagum, ini orang bisa nggak sadar masih dalam keadaan terbius kok terdengar bacaan Al-Quran dari detak jantungnya tersebut. Jadi anak-anak Ustaz, mari semangat, tetap semangat, selalu semangat untuk senantiasa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena sungguhnya Al-Quran nantinya akan datang pada hari kiamat menjadi membela atau memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca, Nah, siapa di sini yang orang tuanya ada? Alhamdulillah. Ya, anak-anak Ustaz tahu nggak? Dengan anak-anak Ustaz menghafal Al-Quran, nanti anak-anak Ustaz itu akan memberikan di atas kepala orang tua mahkota. Tahu mahkota? Tahu mahkota? Nah, siapa yang nggak tahu sinar matahari? Siapa yang tahu sinar matahari? Angkat tangan. Nah, nanti di hari kiamat untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak itu akan memberikan mahkota di atas kepala orang tuanya, yang sinar yang keluar dari mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari. Nah, nampak tuh? Terbayang tuh? Lebih terang daripada sinar matahari. Terus sinar yang keluar dari mahkota itu terang. Lebih terang daripada sinar matahari. Saking terangnya semua orang bisa melihat sinar itu. Mereka bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, sinar apa itu wahai malaikat?" Maka malaikat menjawab, "Ketahuilah sungguhnya itu sinar yang keluar dari mahkota yang dipasangkan anak kepada orang tuanya karena anak itu hafal Al-Quran." Ini Shahihul Quran ini sudah kemana-mana berita. Ya, sudah kemana-mana berita. Alhamdulillah, samping perjalanan kami juga memberikan informasi baik kepada para masyayikh atau kepada ulama-ulama Timur Tengah. Dan mudah-mudahan ada doa dan kebaikan yang Allah berikan melalui mereka. Doa kelancaran, doa kemakmuran, doa supaya anak-anak di Shahihul Quran ini menjadi percontohan untuk dunia, menjadi percontohan untuk Indonesia, menjadi percontohan untuk Provinsi Riau, dan ditambah lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan ada informasi baik yang terdengar cepat ataupun lambat, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Madrasah Shahihul Quran ini. Alhamdulillah sudah berkibar di mana-mana. Di Makkah sudah terdengar, di Madinah sudah terdengar, di Qatar sudah terdengar, di Mesir sudah terdengar, di Tunisia sudah terdengar, di Kuwait sudah terdengar, dan di Jepang insya Allah akan didengar. Takbir! Insya Allah Ustaz dan beberapa teman-teman ditugaskan untuk berdakwah di sana sekitar beberapa bulan, insya Allah di Tokyo, Jepang. Dan insya Allah akan kita sampaikan kembali tentang bagaimana Madrasah Shahihul Quran ini. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah dan kalaulah bukan karena doa anak-anak Ustaz yang saleh dan salehah ini, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka mari kita satukan hati, mari kita pusatkan perhatian, dan mari kita satukan jiwa kita. Mudah-mudahan Madrasah Shahihul Quran berkembang pesat, melahirkan
peradaban Islam yang mumpuni, melahirkan hafidh dan hafidhatul Quran, dan mudah-mudahan madrasah Shahibul Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya melahirkan generasi terbaik yang akan dapat membawa perubahan pada bangsa dan negara ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Tausiah singkat ini, mari sekali lagi terimbau kepada kita semua, tidak ada kita ini bahasanya merugi kalau kita menghafal Al-Quran. Tidak ada bahasanya kita merugi kalau kita menghafal Al-Quran. التوجيهات والناسحة من فاضلة شيخ الدكتور أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق مقال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لمن أعطيت ولا معطي لمن منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية في سورة الإسراء. إن هذا القرآن يهدي. القرآن وحده هو الذي يهدي، غير القرآن لا يهدي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أفضل وأحسن، للطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو هدي القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. بشرى يبشر المؤمنين فقط، لا يبشر إلا المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا هو القرآن، كلام الله عز وجل، أنزله الله عز وجل على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليعيش الناس تحت ظلاله، يستمدون منه العبر ويستقون من نبعه الصافي. القرآن منهج حياة، دستور، قوانين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، نعبده بما أمر، بما جاء في القرآن. وأيضا آية أخرى في كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه، أي أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك. البركة في القرآن، من أراد البركة أي الزيادة في الصحة والعافية وفي المال وفي الأهل وفي كل خير فعليه بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. لم يقل الله تعالى ليقرأوا، قال ليتدبروا. فالقراءة وحدها لا تكفي، فلا بد من تدبر القرآن وفقه القرآن والعمل بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فبعد أن يتدبروا الآيات من القرآن وليتدبروا آياته. وهؤلاء هم أولو الألباب الذين يتدبروا كلام الله عز وجل، يتدبروه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلوب مغلقة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
لو أن القرآن من عند غير الله نجد فيه الاختلاف، أما القرآن لأنه من عند الله من عند الله عز وجل لا خلاف فيه ولا اختلاف فيه. آيات بينات، آيات واضحات، آيات واضحة الدلالة، واضحة جلية. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقط هم أولو الألباب الذين يتفكرون ويتدبرون ويعملون بالقرآن. من هم أولو الألباب؟ أولو العقول، أولو العقول النيرة المتفتحة التي تفهم وتعي كلام الله عز وجل. وأيضا الحياة بالقرآن حياة سعيدة لا شقاوة فيه. قال الله تعالى في مطلع سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الشقاوة في غير القرآن. الذي يريد أن يعيش سعيدا في حياته فعليه بالقرآن. ما أنزلنا عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنزلنا عليك القرآن لكي تعيش به سعيدا أنت ومن معك من المؤمنين. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى يخاف الله عز وجل. القرآن عليكم بالقرآن، بحفظ القرآن، بقراءة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن وفقه القرآن والعمل بالقرآن. والعمل بالقرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يبشر المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الذين يعملون الصالحات، يعملون بالقرآن، يطبقون أوامر الله عز وجل، يأتمرون بما أمر وينتهون عما عنه نهى وزجر. وأيضا المكملة والشارحة للقرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نفهم القرآن إلا بكلام النبي وتفسير النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصحابة الكرام. قال الله تعالى في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك يا محمد، وأنزلنا النزول من علي من فوق، وأنزلنا إليك الذكر. قال العلماء أي السنة. كل العلماء في التفسير يقولون هذا. وأنزلنا إليك السنة، الذكر يعني السنة، لتبين للناس، لتشرح للناس، لتفسر للناس ما نزل إليهم، القرآن. يبقى السنة تشرح القرآن. السنة الشريفة المطهرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لنا القرآن. القرآن لم نجد فيه صلاة الظهر 4 ركعات. لم نجد هذا موجود في القرآن، لا يوجد. توضيح والشرح والتفصيل في السنة. الفجر 2 ركعات، الظهر والعصر 4 سرا لا جهرا، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات. هكذا. من الذي بين لنا هذا وفصل لنا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا السنة تشرح القرآن وتفسر القرآن. هكذا في الأحكام، في آيات الأحكام. هكذا في أحكام الصيام، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة والطهر والتطهر، أحكام الحج، كل الأحكام التي أمرنا الله عز وجل بالتعبد بها. ختاما يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، بشرى عظيمة لكل من قرأ وحفظ وتدبر وعمل بالقرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي. ارتقي يعني ارفع، ارتفع، اعلو حتى تصل إلى أعلى درجة في الجنة. اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الجنة معلوم أنها درجات. الجنة درجات والعياذ بالله، والنار دركات بالكاف، دركات من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما الجنة درجات، اعلو حتى تصل إلى الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أي بشارة وما أحسن تلك البشارة.
بشارة من الله عز وجل وبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عند آخر آية تقرأها، منزلتك الأخيرة عند آخر آية تقرأها. والمقصود بهذا الحديث كما قال علماؤنا أن هو بشارة للعاملين بالقرآن. ليس شرط أن يكون حافظ القرآن كاملا، إنما يحفظ 5 أجزاء، 10 أجزاء، 15 جزء، 20 جزء، يحفظ قدر معين من القرآن ويعمل به، ويعمل بهذا القدر، يتقي الله عز وجل ويعمل عملا صالحا يرضي الله عز وجل عنه، فيقرأ ويرتقي 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 حتى يصل إلى الفردوس الأعلى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأشكر لكم جميعا حسن استقبالكم لنا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, aku syukran jazilan li Syekh Dr. Ibrahim ala hadhihi al-fursah al-thamina. Yumkinuni an utarjima qalilan al-kalimat atau jihad minkum ya Syekh. Syekh tadi menyampaikan kepada kita semua untuk semangat dalam menghafal Al-Quran, dan juga yang sudah disampaikan Syekh yaitu di dalam surah Al-Isra, al-ayat kami Syekh kan? Nah, di surah Al-Isra. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk buat kita umat muslim, dan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Semua idakana kalau kita menghafal Al-Quran, insya Allah akan ditempatkan Allah di tempat yang terbaik. Di mana tempat? Ya, tempat tertinggi, bukan surga firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكتب الكلمة الأستاذة تكتب الكلمة باللغة العربية، ثم أولا نتعلم الحروف، ألف باء تاء ثاء، الحروف الأول. بعد ذلك نتعلم يعني تجميع الحروف، 3 حروف مثلا أو 4 حروف 5 حروف نجمعهم. ذهب ذا وساء باء. ما معنى ذهب؟ تكتبها باللغة الأندونيسية وتقول هذا ذهب باللغة العربية، هذا بالإندونيسية. كيف حالك؟ نعم. كل هذا حسبي Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala Subhanallah. Ana misal hal sudah hadiran dari Quran ya Syekh. Pakai pasangan Isha. Hal Tuhan hafidil Quran ya Syekh. Pakai pasangan Isha. نعم.
الدراسة أو إلى المدينة حسب الاختيار الطالب أو الطالب يذهب إلى الأزهر يدرس دورة إن شاء الله. يعني تحتاج إلى التعرف على من يساعدنا في ذلك. هذا أمر سهل إن شاء الله. فهمتي؟ السؤال هي تسأل هل يوجد منحة للدراسة بالخارج يعني إلى مصر مثلا في السعودية؟ يوجد إن شاء الله. ولكن تعرف على من يساعدنا في ذلك إن شاء الله يوجد. إلى مصر الأمر سهل بالنسبة لي. إلى مصر الأمر سهل إن شاء الله. يوجد إن شاء الله. Insya Allah ada anak beasiswa untuk para penghafal Quran dari Mesir ke Mesir mungkin atau wilayah. السعودية الآن يوجد تقديم في السعودية في المدينة المنورة. يوجد تقديم على المواقع الإنترنت. هذا الموقع يوجد فيه تسجيل لمدة 6 أشهر. والشغل لمدة 6 أشهر. مرة يعني من 6 أشهر حوالي شهرين. باقي 4 شهور. منها دراسية إلى المدينة المنورة.